Shalom. Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan Anda semua. Before we start, let us pray. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita masuk dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today, Bahkan hari ini, we invite your presence. kami mengundang hadirat. Holy Spirit, take control from the starting to the end. Roh Kudus, ambil alihlah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. We invite you, Kami undang we Engkau. praise you, Kami memuji and we glorify your dan name. meninggikan namamu. We worship you Kami menyembah, not because bukan karena we had to, kami harus, but because tetapi karena we love you. kami mengasihimu. We want to worship you because who you are, Kami ingin memujimu karena siapa Engkau. not because we want something. Bukan karena kami menginginkan sesuatu, But still, Lord, tapi tetap we Tuhan. pray that each and everyone who Kami watch over berdoa here, untuk setiap who orang yang join this worship, bergabung bersama kami beribadah hari Bless ini. them. Berkati mereka, their family and everything. keluarga mereka dan And sekalian. from the starting till the end, Dari awal hingga akhir, bless this service. berkati ibadah ini. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi In the mighty name of demi nama Jesus, Tuhan Yesus yang besar. oh Lord, Oh we pray. Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, God amin. bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Impossible.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's word from God. Kita akan melihat pesan Tuhan hari ini. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang maha besar. But we need to understand Tapi kita perlu mengerti, God is not alone. Tuhan itu nggak sendiri. The Bible tells Alkitab mengatakan, Jesus came and spoke about the kingdom of God. Tuhan Yesus datang dan bicara tentang kerajaan surga. So we need to understand about the kingdom, how it works. Jadi kita perlu mengerti tentang kerajaan, bagaimana cara kerja sebuah kerajaan. So we need to see Jadi kita perlu melihat how it works bagaimana cara kerjanya, so that we can use it accordingly. supaya kita bisa mempergunakan sesuai dengan benar. You know, in India, Di India, the police don't fight with the lawyers because the lawyers will pull them to the court. polisi tidak bertentangan dengan lawyer karena lawyer bisa membawa mereka ke court, Because ke pengadilan. a lawyer knows the laws. Karena ahli hukum atau lawyer mengerti hukum. Even today, Bahkan hari ini, let's understand mari kita mengerti about the kingdom of God tentang kerajaan Allah and the prime power behind it. dan kuasa yang besar di belakangnya. Okay, you all know the scripture. Ya tentu kita semua tahu ayatnya. Zechariah 4:6. Zakaria 4 ayat 6. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Ya bukan oleh kuat gagahku tetapi oleh roh Tuhan. Hallelujah. Firman Tuhan. Many times we think Holy Spirit means, talking in tongues, they speak something, prophesy something, and all those things. That all is true. Banyak orang berpikir kalau bicara tentang Roh Kudus, yaitu bahasa roh, nubuatan dan sebagainya, yaitu sih benar juga. But we are going to see today Tapi hari ini kita akan melihat how the Holy Spirit is in the creation and within the triune God. bagaimana Roh Kudus ada dalam proses penciptaan dan dalam Tritunggal. Who is the Holy Spirit? Siapa Roh Kudus itu? Why we talk who and not what? Who we talk whom as a Kenapa personality. kita bicara siapa bukan apa? Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi, Okay, adalah pribadi tersendiri. so we have to see the definition. We start from the scratch, so we start from the definition. Kita akan mulai dengan definisi. The word in Greek it's called pneuma. Roh itu dalam bahasa Yunani disebut pneuma And in Hebrew, it's roh. dan dalam Ruach. Ibrani disebut ruach. What is it? What is the meaning of it? Artinya apa itu? The primary meaning is that Arti utamanya invisible adalah force. suatu kekuatan, tenaga, power yang tidak terlihat. So we are going to see why kita akan melihat. God told, not by might, not by power, but by the Spirit. So Kenapa? everything is by the Spirit. Tuhan mengatakan bukan oleh kekuatan, kegagahan, tetapi oleh roh. Jadi semuanya ini oleh roh, dikarenakan roh. Why I want to talk about the Holy Spirit? Kenapa saya ingin bicara mengenai Roh Kudus? Many people misunderstand about the Holy Spirit. Karena banyak orang salah sangka mengenai Roh Kudus. The second thing the Bible tells, Yang kedua, Alkitab mengatakan, in the last days, di akhir zaman, I will pour my Spirit on everybody, aku akan mencurahkan rohku atas semua orang, even including the children. termasuk ke anak-anak. Because I have seen Karena saya telah melihat children, God showing the dreams and the anak-anak visions. Tuhan tunjukkan mimpi dan penglihatan. I went to Bangalore Suatu hari saya pergi ke Bangalore in India, ya, di India. and I was talking about the Holy Spirit poured in the last days. Saya sedang bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan di akhir zaman. And the God will open your eyes. Dan Tuhan akan membuka matamu. 3 of them came and told they see the angels Ya, in 3 the orang church. datang dari gereja itu kepada saya dan mengatakan mereka melihat malaikat. One is a small girl of 8 years. Salah satunya adalah gadis kecil 8 tahun. And she said, she specified one place in the church and told,
I saw the angel there. Ya, dan dia menunjuk satu lokasi di gereja. Dia bilang, saya melihat malaikat di situ. After some time, Setelah beberapa waktu, there's a lady who is assistant director of movies. She was there. seorang ibu yang merupakan asisten direktur dari perfilman, dia ada di situ. And she also told the same place, and she said she saw an angel. Dia juga mengatakan, saya melihat malaikat di daerah situ, di tempat yang sama. Both of them, they don't know each other. They're not the Padahal family or anything. mereka bukan keluarga, bukan siapa-siapa, orang-orang yang berbeda. God can open your eyes. Tuhan bisa membuka mata kita. The last days, He will pour the Spirit. Di akhir zaman dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Okay, so let's go into, we'll see about the Holy Spirit. Kita akan melihat mengenai Roh Kudus. Because even Nebuchadnezzar said, Karena bahkan Raja Nebukadnezar berkata, look unto me a person who has got that kind of spirit. carikan buatku, maksudnya untuk pekerjanya ya, orang-orang dengan roh seperti itu. Hallelujah. Haleluya. The worldly people Orang-orang dunia looking for a spirit like that. bahkan mencari seseorang dengan roh seperti itu. The same thing with Pharaoh also, and that's how Joseph came into picture. Begitu juga dengan Firaun. Itu sebabnya Yusuf kemudian terpilih. So we need to understand about the Holy Spirit. Jadi kita mesti mengerti tentang Roh Kudus. I'm not talking today about the gifts of the Holy Spirit, Saya tidak sedang membicarakan karunia-karunia roh. but Tetapi who is Holy Spirit siapakah Roh Kudus and how He works dan bagaimana ia bekerja with Jesus and bersama in dengan creation. Yesus dan dalam penciptaan. Okay, the Holy Spirit is termed in the Bible 389 times. Roh Kudus disebutkan di Alkitab 389 kali. In New Testament, it's 32 times. Dalam perjanjian baru 32 kali. And in different versions, different like water, like whatever, it's mentioned 237 times. Dan dalam bentuk yang berbeda, misalkan Roh Kudus seperti air dan sebagainya, itu disebutkan 237 kali. Okay, these are all for theologians, so I'm not talking too detail about this. Ya, ini untuk para teolog, saya nggak akan bicara detail mengenai ini. In the Bible, if you read in Romans chapter 8, Di Alkitab, kalau kita baca di kitab Roma 8, Romans 8 and verse 11, ayat 11, you see here, kita lihat di the sini. Bible tells even Jesus was raised from dead by the Holy Spirit. Bahkan Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati oleh rohnya, Roh Kudus. Jesus said, no one has got the right to take my spirit, or no one can do anything except I give it. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil rohku daripadaku atau melakukan sesuatu dengan aku gitu. Hanya kecuali aku memberinya, dan hanya Roh Kudus, only Holy Spirit. No, He didn't say no Yeah. one has got authority. Ia hanya mengatakan tidak ada yang punya otoritas untuk But mengambil this is the roh. kingdom of God. Tapi ini bicara tentang kerajaan surga. So we need to know, even Jadi though kita Jesus perlu told, tahu, meskipun Tuhan what Yesus is working mengatakan behind, how it is working behind. apa yang bekerja di belakangnya. Okay, let's go to Romans 8:11. Roma 8 ayat 11. But the spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, That means what? artinya The spirit roh of Jesus. yang telah membangkitkan Yesus. Who raised Jesus from dead? Siapa yang membangkitkan It's the Holy Spirit. Yesus dari kematian? Ya, Roh Kudus. And that's the spirit who is going to be in you. Dan roh itu akan ada di dalammu. We need to understand. Kita perlu mengerti. Jesus raised people from dead. Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang dari kematian. Even in Elijah raised from dead. Bahkan Elijah raised people from dead. Elia membangkitkan orang-orang mati. I have seen people being raised from dead. Saya lihat orang-orang yang sudah mati dibangkitkan. How it works? Bagaimana cara kerjanya? It is the Holy Spirit who raises from the dead. Roh Kuduslah yang membangkitkan mereka dari kematian. Hallelujah. Haleluya. So if somebody is sick, Jadi apabila ada yang sakit, who works? siapa yang bekerja? You have to call the Holy Spirit. Kita harus panggil Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Even though Jesus died Meskipun Tuhan Yesus mati for us so that we bagi can kita, live. sehingga kita bisa hidup. It's the Holy Spirit who
raises us from the dead. Tapi Roh Kuduslah yang membangkitkan dari Okay, let's kematian. go faster. Let's go to verse 16. Ayat 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. So it's the Holy Spirit who testifies us that we are the children of God. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang bersaksi itu Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita. Hallelujah. Ya, So we need to haleluya. understand, Jadi kita perlu mengerti, even though we are saved, meskipun kita telah diselamatkan, it's not the angels or anybody giving testimony, it's the Holy Spirit. bukan Roh Kudus atau bukan malaikat atau siapapun yang bersaksi, tetapi Roh Kudus. The next thing we see, Jesus abides in us, Yang berikutnya kita lihat Tuhan Yesus tinggal di dalam signed by kita the Holy Spirit. 1 John 3:24. sebagai ditandai dengan Roh Kudus. 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3 ayat 24. By this we know that by the Spirit which He gave us, because we know that Jadi kita tahu Jesus lives in us, Tuhan Yesus tinggal di dalam not because we kita. feel something inside or what, Bukan karena kita merasakan sesuatu ada di dalam kita. but it's the Holy Spirit Tapi Roh Kuduslah who shows or who proves Yang- that Jesus is living inside you. yang menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti. it's the Holy Spirit. Roh Kuduslah. Next thing we see Yang berikutnya kita in lihat Revelation 22 and verse 17, Wahyu 22 ayat 17. it is the Holy Spirit who invites us to God. Roh Kuduslah yang mengundang kita sehingga kita bisa ada dalam Tuhan. Hallelujah. Haleluya. It's the Holy Spirit who invites us to Roh come to Kudus heaven. yang mengundang kita untuk datang ke surga. We need to understand, Kita perlu mengerti. it's the Holy Spirit who does everything. Roh Kuduslah yang melakukan segala. In Ephesians chapter 2 and verse 18, Dalam Efesus 2 ayat 18, it is the Holy Spirit who give access to God. Roh Kuduslah yang memberi akses kepada Allah Bapa. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus is the person adalah suatu pribadi who can connect us to the yang Father. bisa menghubungkan kita kepada Bapa. Oh, we cannot keep calling Father. Oh, kita nggak bisa terus panggil-panggil We can Bapa. call Father, Ya bisa panggil Bapa, but it is the tapi Holy Spirit who is in you Roh can Kudus yang connect di us. dalammu lah yang menghubungkan kita dengan Bapa. That's why sometimes people tell, I don't feel anything. Itu kadang-kadang orang bilang, aduh aku nggak kerasa apa-apa sih. Because you don't honor Holy Spirit. Mungkin Or you don't karena recognize Holy Spirit. engkau tidak menghormati Roh Kudus dan bahkan tidak mengakuinya. So, this is something basic I just want to tell you. Jadi ini yang dasar-dasar saja yang ingin saya sampaikan kepada. So, raising Jesus from dead, even dead, about Jesus, it is the Holy Spirit. Jadi bahkan yang membangkitkan Yesus dari kematian itu adalah Roh Kudus. He is the one who gives us a proof that Jesus lives in us. Ialah yang memberi kita bukti bahwa Yesus hidup di dalam kita. And He is the one who invites us to the heaven. Dan ialah yang mengundang kita ke surga. And He is the one who gives access to the Father. Dan ialah yang memberi akses sehingga kita bisa berhubungan dengan Bapa. So this is a prime thing, important thing which I wanted to tell you. Jadi ini adalah hal-hal utama yang ingin saya sampaikan. So let's see about the creation, how the Holy Spirit works. Sekarang kita melihat mengenai penciptaan. Bagaimana Roh Kudus As you bekerja. know in Genesis chapter 1 and verse 2, Seperti kita ketahui di Kejadian 1 ayat 2. the earth was without form Bumi tidak berbentuk. and the darkness was there and the Holy Spirit was hovering over the waters. Dan kegelapan ada di sana dan Roh Kudus melayang-layang di atas air. Hallelujah. Haleluya. After that only the Father comes and speaks about light and all the creation. Setelah Verse 3. itu baru Allah Bapa datang dan bicara mulai ayat pasal 3, ayat verse 3 or chapter Verse 3 onwards. melalui ayat 3 dan seterusnya. So- Allah Bapa yang bicara. So we need to understand, Kita perlu it's mengerti the Holy Spirit who comes before everything. Roh Kuduslah yang datang sebelum segala sesuatu. That's why before preaching, Itu sebabnya sebelum berkhotbah, what do? apa yang We dilakukan? worship. Kita memuji-muji Tuhan. So we invite the Holy Spirit. They Kita know, mengundang Roh Kudus. Holy Spirit, you are welcome
in this place. Roh Why do we sing Kudus, that? datanglah di tempat ini. We don't do it at the end, okay? Kita nggak mengundangnya pas udah selesai ya, Or after preaching. atau setelah khotbah. We do it in the early. Kita melakukannya pada awal. Because the Holy Spirit is the first one comes. Karena Roh Kuduslah yang harusnya pertama kali datang. Even the church starts at 9:30. Misalkan gereja mulai jam 9.30. At least by 9:29 the Holy Spirit is there. Ya paling enggak 2:29 Roh Kudus sudah ada di sana. Hallelujah. Haleluya. So, honor Holy Spirit. Don't be late to the church. Jadi hormati Roh Kudus. Jangan terlambat ke gereja. Okay, next one. Yang berikutnya. Job 26 and verse 13. Ayub 26 ayat 13. Even though God created, Meskipun Tuhan yang but menciptakan, the Bible tells, tapi Alkitab mengatakan it is the Holy Spirit who garnished, who furnished. Roh Kuduslah yang mendandani dan yang melengkapi. Hallelujah. Haleluya. So, God did Jadi Tuhan melakukan, create everything, mencipta segala sesuatu. but when you see about the heaven, He garnished it. Tapi saat kita melihat ke surga, Hallelujah. Roh Kudus yang mendandaninya. Yeah, it's the Holy Spirit. So Yeah, we Roh need to Kudus. understand Jadi kita perlu mengerti. it is the Holy Spirit. Roh Kudus. Okay, let me give you an example. Ya, saya akan beri contoh. If you read in the Kalau Bible, in kita baca Exodus, di Alkitab, di kitab Keluaran, God called Moses, and Moses was 40 days with God. Tuhan panggil Musa dan Musa 40 hari ada bersama Tuhan. And God showed him the ark of God, how to do it. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana membuat bahtera. Okay, Lord, wait. I will take a selfie and I will take a photo. I will take a detailed photo. Give me the laptop, the design. No, nothing is there. So you see, Jadi kita lihat God called Moses. Tuhan memanggil Musa. And Moses go up, Dan Musa naik ke and gunung God Tuhan. showed him the ark of God, the design of the ark of God. Dan Tuhan menunjukkan desain dari tabut perjanjian. And he come down. Dan Musa turun. He doesn't have a laptop. He doesn't have a handphone to take photo. Okay, this one selfie, this, that. No, nothing is there. Musa kan waktu itu belum ada laptop atau foto atau apa untuk difoto. Oh ini gini bentuknya atau apa, nggak ada. He come down, Tapi Musa turun and what happened? dan apa yang terjadi? The Bible tells Alkitab mengatakan God gave wisdom to Bezalel, Tuhan memberi hikmat kepada Besaliel. and he can do the designs. Sehingga Besaliel ini bisa melakukan desain. And when Moses saw that, it was exactly like what God showed. Besaliel ini bisa mempunyai keahlian sedemikian rupa sehingga buatnya persis seperti yang dikatakan. Dan saat Musa melihat, oh ya itu persis seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Hallelujah. Haleluya. So you're designing anything? Are you a designer? Apakah engkau seorang desainer Are you in a creative work? atau dalam pekerjaan yang berbentuk kreativitas? Or maybe every day, everything in job, in Atau mungkin business. dalam pekerjaan, dalam bisnis. Even you're driving, you're doing anything. Bahkan lagi menyupir atau apapun, You need the Holy Spirit. kita perlu Roh Kudus. He furnish, he garnish, he does everything. Dia yang menyelesaikan, dia yang mendandani, melengkapi. In next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat. So the first thing I said, Holy Spirit Jadi yang pertama, hover over the earth. tadi kita lihat Roh Kudus melayang-layang di atas air waktu saat penciptaan. Number 2, Nomor 2, he garnished the heavens. ia yang mendandani surga. So we see it's God spoke, but it's the Holy Spirit who garnished. Ya, jadi kita lihat Tuhan yang berfirman dan Roh Kudus yang mendandani atau melengkapi. Next thing, Job tells in Job chapter 33 and verse 4, Dalam Ayub 33 ayat 4, the Bible tells here, the Spirit of God has made me. dikatakan Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Now you have to understand. Nah, kita harus mengerti. The Father God Allah Bapa spoke to Holy Spirit and Jesus. berbicara kepada Roh Kudus dan Yesus. Let's make man in our image. Ayo kita buat manusia sesuai dengan gambaran kita. Remember, he's not talking to angels, otherwise we'll be having the wings. Ya, ingat Allah Bapa nggak bicara kepada malaikat. Kalau bicara pada malaikat, segambar berarti kita ada sayapnya. So he spoke to them.
Jadi Allah Bapa bicara kepada mereka, Yesus dan Roh Kudus. And here the Bible tells, Dan di sini Alkitab mengatakan, it is the Holy Spirit who made us. Roh Allah telah membuat aku. Even though God made our nose, our face, everything, Meskipun Tuhan membuat hidung kita, muka kita, wajah kita, apa badan kita. then what did he do? Dan apa yang ia lakukan? He blow into the nostrils, he blow his Ya, spirit. dikatakan ditiup rohnya melalui hidung kita. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit is the one who Jadi Roh created Kuduslah us. yang menciptakan kita. Okay, and let's see John 16 verse 7 and 11, 7 to 11. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. If you see there, it's the Holy Spirit who reproves the world, who condemn the world, or who make the world, the people to repent. Roh Kuduslah yang membuat dunia bertobat. Many times we pray, we are fasting, we want to talk, and sometimes we are angry also with our husband, with the wife, with the children. Ya banyak kali kita mau bertobat, tapi malah kita marah sama suami, sama istri, atau sama anak-anak. We have to leave it to the Holy Spirit. Tapi sebenarnya kita harus menyerahkannya kepada Roh Kudus. Because the Bible tells what? Karena Alkitab It's the mengatakan Holy apa? Spirit who reproves, who condemns them. Ya, Roh Kuduslah yang mendatangkan kesadaran akan dosa itu. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingat, you may be having unsaved people in your home. mungkin ada orang-orang yang belum Tuhan selamatkan di rumah. Don't keep fighting with them. Jangan terus-terus berantem atau Oh, you don't come to the church. menekan mereka. Oh, kamu You nggak don't read the ke Bible, gereja, you don't. kamu nggak baca Alkitab. You just tell them softly. Ya tentu kita harus Lovingly. kasih tahu dengan lembut ya. But Tapi leave it to the Holy Spirit. kita serahkan ke Roh Kudus. Because He is the one who can work. Karena hanya Roh Kudus yang bisa bergerak di dalam hati orang Hallelujah. tersebut. Haleluya. Once there was a person Suatu hari ada seseorang and in India, di India. she came and told me, Dia datang dan mengatakan kepada saya, Pastor, Pastor, I cannot specifically tell the details because maybe they are also watching. ya saya nggak bisa sangat detail karena mungkin juga sedang nonton orangnya, So sedang beribadah bersama. I just want to tell you. Jadi saya ingin menyampaikan. So this person told me, Jadi orang ini mengatakan kepada saya, Pastor, for some years my husband did not come back because he's working in the Middle East. Pastor udah beberapa tahun suami saya nggak pulang karena dia kerja di Timur Tengah. And his income also reduced. Dan gaji yang dia kirimkan juga berkurang. So I said, Lord, what is this? Jadi saya tanya, Tuhan ini kenapa? And then the Holy Spirit told me, Dan Roh Kudus mengatakan kepada saya, oh, he has got some other person over there. That's why he could not come. oh suaminya udah punya orang lain di sana. Itu sebabnya ia jarang pulang lagi kampung, jarang pulang ke India. Because somebody did a witchcraft for him. A woman Karena made a witchcraft. ada seorang wanita yang mengguna-gunai suaminya ini. So what happened? Sehingga apa yang terjadi? To make the story short, Pendek cerita, I told her, saya mengatakan kepadanya, okay, buy me something. I will pray and give. ya kalau gitu berikan saya sesuatu yang akan saya doakan And send it to untuk him. dikirim kepada dia. And then what happened, you know? Dan kemudian tahu apa yang terjadi? I just prayed and came. Saya doa, saya pulang. And I went to Malaysia. Jadi dari India saya And berangkat after that, ke I come to Malaysia, Jakarta. terus ke Jakarta. Those days there's no WhatsApp, no Facebook, nothing. Waktu itu belum ada WhatsApp, Facebook kayak And I sekarang. come and see there's an email Waktu saya sampai Jakarta saya buka about all his internet. sin, about all his things. Saya lihat email ternyata ada pernyataan tentang dosa-dosanya I didn't talk to him anything. Suaminya ini. Saya nggak bicara dengan dia sama sekali. It's the Holy Spirit who works. Roh Kudus yang bekerja, yang membuat suaminya ini kemudian mengakui dosa-dosanya dan kirim email ke saya. Hallelujah. Haleluya. It's the Holy Spirit who works Roh in Kudus us, yang reproves the bekerja world. di dalam kita yang menyatakan kesalahan. In Philippians chapter 2 and verse 1, the Bible tells us, Dalam Filipi 2 ayat 1 Alkitab katakan, it is He who gives the fellowship. Dialah yang memberi persekutuan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih dan persekutuan roh
ada kasih mesra dan belas kasihan. Hallelujah. If any Hallelujah. fellowship of the Spirit, if any tender mercy and compassion. So it's the Holy Spirit who gives the Jadi fellowship. Roh Kuduslah yang memberi persekutuan. Hallelujah. Haleluya. Oh, many times we tell, Banyak kali kita oh, mengatakan, my husband don't want to pray with me, my wife don't want to pray with me. aduh pasangan saya, suami These saya, istri believers- saya nggak mau berdoa dengan saya. These believers, they don't want to come and pray. Orang-orang percaya ini, orang pelayanan ini kok nggak ada yang mau datang doa. Oh, the world is having a problem, we cannot pray together. Dunia bermasalah, kita nggak bisa doa bersama. How do we do it? Bagaimana cara It's the melakukan? Holy Spirit who gives Roh the fellowship. Kuduslah yang bisa memberi persekutuan. Hallelujah. Haleluya. Fellowship between the spouse, Persekutuan in the antara family, suami istri, in the dalam children. keluarga, beserta It's the anak-anak. Holy Spirit who Roh works. Kudus yang bekerja. Hallelujah. Haleluya. Next, let us see Yang berikutnya kita lihat Ephesians chapter 1 and verse 13. Efesus 1 ayat 13. It is the Holy Spirit who seals us for redemption. Roh Kuduslah yang melindungi kita untuk masa penebusan. Hallelujah. Haleluya. So, it's the Holy Spirit Jadi Roh Kudus who seals us. yang melindungi kita, Listen now. memeteraikan kita. I want to tell you something. Nah, saya ingin mengatakan sesuatu. Many times Banyak kali we think, oh, maybe I will do sin kita pikir, and I'll oh, fall. ntar saya berdosa, saya But there's a lot of jatuh. temptation. Banyak pencobaan. Yes, when you're young, you are having temptation, especially you're pretty and handsome, you have many temptations when you're Ya, young. saat kita muda, cantik dan ganteng banyak pencobaan. You grow up in the position in a business or in a job, there's temptation of money. Ya juga saat kita bertumbuh dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya ada juga pencobaan keuangan. There is always a temptation. Selalu ada There's pencobaan. always something which can make you fall. Ada sesuatu yang ingin membuat engkau jatuh. But it's the Holy Spirit Tapi Roh Kuduslah who seals us yang for memeteraikan, redemption. melindungi kita untuk penebusan. Hallelujah. Haleluya. Unless Kecuali you voluntarily, you wantedly go and do something, go out of the Holy Spirit, kita dengan sengaja keluar dari pimpinan Roh Kudus malah nyemplung ke dalam pencobaan. then it's a problem. Ya itu udah jadi masalah. Otherwise, the Holy Spirit shields you. Kalau nggak kita sendiri yang nyemplungin diri, Roh Kudus tetap mau melindungi. And the seventh one I want to tell you, Dan yang ketujuh saya ingin katakan, it is the Holy Spirit. Not by might. Zechariah chapter 4 and verse 6. It's not by might, not by spirit, but not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. ya bukan oleh kuat gagahku, tapi oleh Rohku, firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So we are not talking about the gifts of the Holy Spirit, Jadi kita tidak bicara tentang karunia Roh, but we see how the Holy tapi Spirit kita melihat is bagaimana working Roh Kudus bekerja in creation, dalam penciptaan in sustaining. dan dalam mempertahankan. So number one, I told you, Nomor satu saya katakan tadi, the Holy Spirit moves. He is the one who starts everything. Roh Kudus yang bergerak, Ia yang memulai And the segala. Holy Spirit is the one who garnishes, who designs, and who does everything. Dan Roh Kudus yang mendandani, yang mendesain dan melakukan segalanya. And the Holy Spirit is the one who convicts or who speaks to the people who do Dan sin. Roh Kuduslah yang menyadarkan orang-orang berdosa. The Holy Spirit is the one who gives the fellowship. Roh Kudus yang memberi persekutuan. And the Holy Spirit is the one who seals us Dan Roh into Kuduslah redemption, yang into salvation. memeteraikan, melindungi kita menuju ke And penebusan. finally, Dan everything is by the Spirit. semuanya oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Not by might, not by power, but by my Bukan Spirit. oleh kuat gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. So we pray to the Father Jadi kita berdoa kepada Bapa because He is the source of everything. karena Ia adalah sumber segalanya. But we pray through Jesus, Tapi kita berdoa melalui Yesus kepada Bapa melalui Yesus. but Tetapi we work and do everything in spirit because the heaven works through spirit. kita bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan roh karena surga bekerja dengan roh. Hallelujah. You Haleluya. have to understand, Kita perlu mengerti Old Testament is Father's time. He was directly dealing with human being. Perjanjian lama adalah zamannya Allah Bapa di mana Allah Bapa berperkara dengan manusia.
After that, Jesus came. Setelah itu Tuhan Yesus datang. Though he lived for 33 and a half years, but he ministered only 3.5 years. Ya meskipun ia hidup 33 tahun, tapi ia melayani dalam pelayanan 3,5 tahun. But he said what? Tapi ia katakan apa? I go to my Father, Aku pergi kepada Bapakku, but there's another person who's a counselor who will come. tetapi akan datang seorang penghibur. And who is he? Siapakah dia? He is the one we saw now. Itulah yang kita pelajari. Dia adalah He pribadi can yang kita advise, pelajari do saat everything, ini. lead and guide us. Dia yang akan bisa memberi nasihat, memimpin, dan membimbing kita. Hallelujah. Haleluya. Everything the Holy Spirit does. Semuanya dilakukan oleh Roh Kudus. Even though we pray to God, Meskipun kita berdoa kepada it's the Tuhan, Holy Spirit. tapi Roh Kuduslah. The Bible tells, Alkitab in the last days I mengatakan, will pour my Spirit di akhir zaman aku akan On? mencurahkan rohku on pada, not the pastors alone, bukan hanya Not the para prophets pendeta, bukan hanya pada para not those who pendeta, serve in God alone. atau bukan hanya kepada orang-orang yang melayani Tuhan It saja, tells on all flesh, tapi dikatakan kepada semua umat manusia. and it talks about 3 generations. Dan itu bicara mengenai 3 So generasi. the grandfather generation, Generasi kakek the father nenek, generation, generasi ibu and bapak, the children dan generation. generasi anak-anak. Hallelujah. Haleluya. So you hold on to the Holy Spirit. Jadi berpeganglah pada Roh He will Kudus. lead you Ia akan membimbing. and He will guide you Ia akan memimpin in everyday life. dalam kehidupanmu Right sehari-hari. from starting Mulai dari awal till the end. sampai akhir. The end even until go to heaven. Bahkan sampai kita kembali ke surga. Hallelujah. Haleluya. So talk to the Holy Spirit. Jadi berbicara dengan Roh He is Kudus. gentle. Ia lembut. He will teach you. Ia akan He will mengajarmu. guide you. Ia akan membimbingmu. Yesterday, Kemarin when I came, saat saya datang, I went to orphanage and I came back. ya saya pergi ke panti asuhan dan saya kembali. And when I reached here around 1 Waktu o'clock, I saya think, tiba di 1:15, I think. kembali itu sekitar jam 1.15 malam. So, Udah but, pagi subuh. but I'm carrying some weight. Tapi saya ada bawaan yang cukup berat. So I said, Lord, Jadi saya katakan I kepada want the Tuhan, parking close to my lift. Tuhan saya mau parkir yang dekat dengan pintu lift saya. Most of the time, Seringkali I always get there. saya Otherwise, sering dapat di sana. I have to go to the next floor basement and I have to carry it in the staircase because there's no lift there. Ya kalau enggak ya saya harus turun ke basement 2 terus harus tenteng itu bawa barang-barang yang berat itu. You know what happened? Tahu apa yang I just come terjadi? and see. Saya datang dan lihat. Because I know I prayed to God, right? Karena saya tahu saya berdoa pada I Tuhan. said, ya. Holy Spirit, where is it? Show Saya me. bilang, Roh Kudus tunjukkan ke saya. And then I go straight Terus saya lurus and I see there's a corner, there's an empty space. dan saya lihat di pojokan ada tempat kosong. Hallelujah. Haleluya. We have the Holy Spirit Kita punya Roh Kudus who can lead us, yang bisa memimpin who kita, can guide us, yang bisa membimbing who can kita, talk to us, yang bisa bicara kepada kita, who can caution us, yang bisa mengingatkan and who can seal us dan yang bisa memeteraikan so melindungi that no one kita can touch. sehingga nggak ada yang bisa menjamah kita. Because what? Kenapa? He is the power. Karena ia adalah kuasa. He is the power behind the power. Kuasa di balik segala kuasa. Amen. Amin. Because the Bible tells Karena Alkitab heaven is all mengatakan powerful. surga adalah tentang kuasa. But the Father said what? Tapi Bapa mengatakan apa? Not by might, not by power, but by my spirit. Bukan oleh kekuatan dan kegagahan, tetapi oleh Rohku. Shall we pray now Mari kita berdoa and ask God dan minta Tuhan that the Holy Spirit work in us? biar Roh Kudus bekerja di dalam kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa kami datang dalam nama Lord, Tuhan. you're the God Almighty. Tuhan Engkaulah Tuhan yang Maha Oh Lord, Besar. even today, Tuhan bahkan hari we ini pray for each and every one kami who are watching berdoa here. untuk setiap orang yang bersama kami Oh, let your beribadah. power, let your anointing come down on Biar your kuasa people. dan pengurapan-Mu tercurah atas umat-Mu. Lord, touch them, Tuhan Father. jamah mereka. Speak to them. Berbicara pada mereka. Maybe they have problems. Mungkin mereka punya masalah. Maybe they have financial problem. Mungkin mereka punya relationship masalah problem. keuangan, masalah hubungan. Maybe they have sickness. Mungkin mereka punya We sakit. command healing in the name of Kami Jesus. perintahkan kesembuhan demi nama We Tuhan rebuke, we Yesus bind Kristus. and cast out every spirit in the name of Segala roh-roh Jesus. jahat kami ikat, kami usir demi nama Tuhan Yesus. Because Holy Spirit, Karena Roh Kudus, you are in control of everything. Engkau yang mengendalikan segala So Lord, sesuatu. each and every one who are watching here, Jadi kami berdoa untuk semua orang in yang their beribadah job, bersama in their kami. business, Biarlah in their pekerjaan mereka, family, bisnis mereka, in keluarga everyday mereka, life,
dan kehidupan pribadi Oh mereka. Lord, Holy Spirit, you teach them, Biar Roh Kudus yang mengajar mereka. shield them, Lindungi mereka and guide them. dan bimbing mereka. We give all the glory to you, Segala Father. kemuliaan hanya bagimu, Thank you Bapa. for sending your Holy Spirit Terima kasih telah in these mengirimkan last Roh days. Kudus di akhir zaman ini. So your children Sehingga anak-anakmu can grow up dapat bertumbuh like Daniel seperti to Daniel be above everybody, di atas yang lain. like Joseph Seperti Yusuf to interpret untuk understand menerjemahkan, untuk mengerti and plan all the dan things for their merencanakan future. semua hal untuk masa depan mereka. We commit each and every one into your Kami hands. serahkan tiap orang ke dalam tangan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In bagimu. the mighty name of Jesus, Demi Lord, we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray for the offering. Mari kita berdoa untuk persembahan. Let's give our best to God. Beri yang terbaik bagi Tuhan. You can see the numbers, you can see the account in the website or later in the YouTube. Ya, akunnya bisa dilihat di website VJ Ministry atau setelah ini akan disertakan di monitor. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today, Bahkan hari we ini come to your presence. kami datang ke hadirat. You're the God who shields us, Engkaulah Tuhan yang melindungi who kami, keeps us, yang menjaga kami, and who blesses us. yang memberkati kami. We don't have any capacity to and be successful. Kami tidak punya kapasitas untuk sukses, But you are the one who does everything. tapi Tuhanlah yang melakukan kesuksesan bagi kami. So now we give from what you given us. Inilah pemberian kami yang akan kami berikan yang dari asalnya pun We daripadamu. pray that you bless each and everyone who gave the offering. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang memberikan persembahan. And Lord, when they give, Saat mereka memberi, you multiply biar 1,000 Tuhanlah yang times and give it to them. memperbanyak ribuan kali dan memberkati mereka. They don't give to a man because they give to you, you shall bless them. Mereka tidak memberi kepada manusia, tapi mereka memberikan kepadamu. Engkaulah yang You shall memberkati. bless their job, Berkati their pekerjaan mereka, businesses, bisnis their mereka, finances, keuangan their mereka, investments, investasi and mereka, everything. dan semua. And keep them away from all Dan unwanted jauhkan mereka expenses, dari segala pengeluaran yang tak health berguna, problems, dari masalah kesehatan, machinery breakdowns, dari and all unwanted peralatan-peralatan expenses. yang rusak dan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. And keep them as a blessing. Dan buat mereka menjadi In the berkat. name of Jesus, the Lord, we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Hanya dalam Tuhan kami temukan sukacita. Haleluya. Dunia gak akan sanggup berikan. Dunia gak akan sanggup berikan. Segala ku digantikan.
We need to be led by the Holy Spirit. Kita as I perlu told you. dipimpin oleh Roh Kudus seperti yang saya katakan. That's why we need the Holy Spirit. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Many times Banyak kali people ask me, orang tanya ke saya, Pastor, how Pastor. about this vaccine? bagaimana nih tentang vaksin? A lot of people talk about vaccine that is the sign of the 666 Banyak orang tanya apakah vaksin ini tanda and 666? that is the number they are going to put inside. Apakah itu ada nanti di tanda yang ditaruh di tangan kita? And they're going to follow you wherever you go, whatever you do. Dan dia akan ikut kita kemanapun kita pergi, kita lakukan apapun. Now you have to understand what the Bible tells Nah, about kita that. perlu mengerti apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. The Bible tells, Alkitab mengatakan, number 1, nomor 1, it shall be put on your right hand and on your forehead. ya harusnya ditaruh di tangan kanan dan di dahi. No vaccine is put on your forehead. Nggak ada vaksin yang diinjek di dahi ya. The vaccine is put on your arm. Dan dia bukan di tangan tapi dia di lengan ya sini. Number 2, Nomor 2, the Bible tells, Alkitab mengatakan when this 666 mark is put, kalau tanda 666 ini ditaruh, it will be pressurized on you, it will be put on you, and that no one shall miss it. ya jadi bukan sesuatu yang sukarela tapi harus akan ditanya gitu. But now Ditekankan. it's different. Tapi sekarang berbeda. They tell, all the governments tell, if you want, you can take it. Ya, If you don't want, you don't need to. pemerintahan mengatakan kalau kamu mau boleh diambil, kalau enggak juga enggak apa-apa. Even 5 of the European nations rejected one of the vaccine. Ya malah ada negara-negara di Eropa yang menolak salah satu dari jenis vaksin. So it's not something which has been done by one company or one person and issued to everyone to have a control. Ya jadi ini belum sesuatu yang dibuat oleh satu perusahaan yang berkuasa untuk mengambil alih kendali. Different companies from different nations, unconnected, Ini are manufacturing. Difabrikasi atau dibuat dari berbagai perusahaan yang berbeda-beda dari negara yang berbeda-beda. And also Dan juga in India, di India they don't inject a vaccine, they spray or they put inside your nose. That's all, just go inside the lungs because it's attacking your throat and the lungs. ya jadi di India cara vaksinnya juga ada dengan disemprot di hidung langsung masuk ke dalam paru-paru katanya. So it is already produced, already manufactured. Dan itu udah diproduksi. So this is not the one which Jadi vaksin saat ini the Bible bukan atau talks in the belum last days yang it shall come. dikatakan oleh Alkitab bahwa itu akan datang suatu hari nanti. That's why you need the Holy Spirit Itu sebabnya to kita discern, perlu Roh Kudus untuk to understand membedakan, what is untuk happening in the mengerti world. apa yang terjadi di Because the dunia. Bible tells what? Karena Alkitab The Holy Spirit mengatakan shall apa? lead you and guide Roh you. Kudus akan memimpin dan membimbingmu. Hallelujah. Haleluya. So have the Holy Spirit. Jadi undang Roh Kudus Major decisions dalam keputusan-keputusan besar, and minor decisions, everyday things, dalam keputusan-keputusan kecil, dalam kehidupan sehari-hari. He will guide you. Ia akan membimbing. Hallelujah. Haleluya. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, we pray that let your Holy Tuhan, Spirit kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu lead everyone, memimpin setiap orang, guide everyone, membimbing setiap orang. save those who are not saved in the family, Selamatkan mereka yang belum selamatkan dalam keluarga. and bless all whatever they do, Dan berkati apa yang mereka lakukan. and give them the wisdom, the Dan beri knowledge, mereka hikmat dan pengetahuan. and give them the authority Dan beri mereka in whatever they otoritas deal, dalam apapun yang mereka and bless lakukan. them Berkati mereka and make them to be a dan blessing. buat mereka menjadi berkat. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi. In the name of Jesus we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel reach into every one of us. menyertai setiap kita. Let God make his face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a dan channel of membuatmu blessing. menjadi saluran berkat. Let the Holy Spirit Kiranya Roh Kudus guide, memimpin, lead, and make membimbing, you successful. dan membuatmu sukses.
the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of kemurahan Jesus, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the union and the Kristus, leading of the Holy pimpinan Spirit, dan bimbingan Roh Kudus, which in every one of menyertai us, setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, Amin, amen. amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati.